السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد الذي سوف نخصصه لتصحيح أو إعطاء تصحيح تقريبي للامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة البكالوريا الدورة الاستدراكية يوليوز 2023 في مادة اللغة الفرنسية لشعب الآداب والعلوم الإنسانية، العلوم التجريبية، العلوم الرياضية، العلوم التكنولوجيات، الفنون التطبيقية، العلوم والاقتصاد والتدبير. قبل من هذا الشيء ما تنسوش الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس ودعمونا باللايك حتى ينتشر الفيديو وتعم الفائدة للجميع. إذا غادي نقراو هذا التكست من بعد نعطيو الأجوبة. Donc, Eugène marchait avec mille précautions pour ne point se crotter, mais il marchait en pensant à ce qu'il dirait à Madame de Restaud. Il s'approvisionnait d'esprit, il inventait les reparties d'une conversation imaginaire, il préparait ses mots fins, ses phrases à la Talleyrand, en supposant de petites circonstances favorables à la déclaration sur laquelle il fondait son avenir. Il se crotta, l'étudiant, il fut forcé de faire cirer ses bottes et brosser son pantalon au Palais Royal. Si j'étais riche, se dit-il en changeant une pièce de 30 sous qu'il avait prise en cas de malheur, je serais allé en voiture, j'aurais pu penser à mon aise. Enfin, il arriva rue de Helder et demanda la comtesse de Restaud. Avec la rage froide d'un homme sûr de triompher un jour, il reçut le coup d'œil méprisant des gens qu'il avait vus traversant la cour à pied sans avoir entendu le bruit d'une voiture à la porte. Ce coup d'œil lui fut d'autant plus sensible qu'il avait déjà compris son infériorité en entrant dans cette cour où piaffait un beau cheval richement attelé à l'un de ces cabriolets pimpants qui affichent le luxe d'une existence dissipatrice et sous-entendent l'habitude de toutes les félicités parisiennes. Il se mit à lui tout seul, de mauvaise humeur, les tiroirs ouverts dans son cerveau et qu'il comptait trouver plein d'esprit se fermèrent. Il devint stupide en attendant la réponse de la comtesse à laquelle un valet de chambre allait dire les noms du visiteur. Eugène se posa sur un seul pied devant une croisée de l'antichambre, s'appuya le coude sur une espagnolette et regarda machinalement dans la cour. Il trouvait le temps long. Il s'en serait allé s'il n'avait pas été doué de cette ténacité méridionale qui enfante des prodiges quand elle va en ligne droite. إذا كما شفتوا النص كيتحدث على أوجين دو غاستينياك اللي كان عنده رونديفو مع مدام دو ريستو لا في دو بير غوريو. شفنا أنه كان عنده إصرار أنه غادي يدير داك لو رونديفو مع مدام دو ريستو. شفنا أنه كان جا بواحد يعني في واحد الحالة شوية مزرية، كان الصباط ديالو موسخ، السروال ديالو موسخ اكسيتيرا، وملي تلاقى مع الناس اللي لابسين مزيان وجايين في دي فواتور حس بلانفيريوريتي قدام دوك الناس، يعني حس بواحد شوية ديال الاحتقار من طرف دوك الناس. ولكن رغم ذلك أنه واخا حس بداك الاحتقار أنه كان عنده العزيمة والطموح باش يوصل لهداك الهدف ديالو، أنه يدير لا رونكونتر افيك مدام دو ريستو. إذا دابا غنمشيو لي ريبونس ديال لي كيستيون دو كومبريهنسيون ديال لو تكست اللي على 10 ديال النقاط. Alors, on doit compléter le tableau, le recopier et le compléter. Alors, l'auteur, bien sûr, c'est Honoré de Balzac. Le titre de l'œuvre, Le Père Goriot.
Le genre littéraire, c'est un roman réaliste. Et le siècle, c'est le 19e siècle, يعني القرن التاسع عشر. Alors, deuxième question, en vous appuyant sur votre lecture de l'œuvre et du texte, répondez par vrai ou faux. A. Ce passage se situe après qu'Eugène de Rastignac était allé au bal de Madame de Beauséant. Alors, elle dit c'est vrai. Anastasia est le nom de jeune fille de Madame de Restaud, c'est vrai. Rastignac n'a eu aucun sentiment d'infériorité en entrant chez Madame de Restaud. Alors ça, c'est faux. Et Rastignac ne sera pas reçu par Madame de Restaud. Ça, c'est vrai. Donc, il ne va pas être reçu par Madame de Restaud. Alors, troisième question, relevé du texte, deux indices qui montrent que Eugène tenait beaucoup à son rendez-vous. Alors, اللي كيبين لنا أنه كان مصر على أنه يحضر لهذا الرونديفو. هنايا هاد la phrase qui le montre, Eugène marchait avec 1000 précautions pour ne se point crotter, mais il marchait en pensant à ce qu'il dirait à Madame de Restaud. Il s'approvisionnait d'esprit, il inventait les reparties d'une conversation imaginaire, il préparait ses mots fins, ses phrases à la Talleyrand en supposant de petites circonstances. Donc, هذه الفراز كتبين أنه كان مصر على أنه يحضر لهذا الرونديفو لأنه كان كيوجد لهذا الرونديفو. إذن question 4, relevé dans le texte une phrase qui montre le caractère ambitieux de Rastignac. يعني خصنا نجبدو من النص اللي كيبين الطموح ديال راستينياك أوجين دو راستينياك. اللي كيبين الطموح ديالو هو هاد لا فراز مثلا هنا avec la rage froide d'un homme sûr de triompher un jour il reçut le coup d'œil méprisant des etc. هاد لا فراز وهاد لا فراز هادي تاهي il trouvait le temps long il s'en serait allé s'il n'avait pas été doué de cette ténacité méridionale qui enfante des prodiges quand elle va en ligne droite. Les deux phrases qui viennent أنه كان مصر وكان عنده الطموح. Alors هنايا Eugène se met en colère à cause du mépris des gens qui l'observent, الاحتقار ديال الناس اللي كانوا كيشوفوا فيه ولا de son retard à son rendez-vous. Alors, الجواب هو أنه Eugène se met en colère à cause du mépris des gens qui l'observaient. Sixièmement, quelle figure de style reconnaissez-vous dans la phrase suivante? Cette ténacité méridionale, ténacité ou l'israr, qui enfante des prodiges quand elle va en ligne droite. Alors, on a une personnification qui est le verbe enfanter. يعني هذا la ténacité كتولد des prodiges. يعني هذا la figure de style il y a la personnification. Quel caractère du personnage cette figure de style renforce-t-elle? Alors la figure de style renforce le caractère de l'ambition كتبين la ténacité الإصرار والطموح ديال Rastignac, Eugène de Rastignac. Donc كتبين la ténacité et le caractère ambitieux de Rastignac. Alors, septième question, le niveau de langue auquel appartient le passage en gras dans le texte. Alors, le passage en gras dans le texte هو هذا مكتوب بالطريقة يعني بالفصحى بالفرنسية الفصحى. دونك كاين عندنا كلمات ديال الفصحى فيليسيتي لوكس ديسيباتريس بيافي هادو كلمات ديال الفصحى الفرنسية. إذا هنايا عندنا le niveau de langue utilisé c'est soutenu. Alors هنايا relevé dans le texte 4 mots ou expressions appartenant au champ lexical de la richesse. يعني الحقل الدلالي ديال la richesse الثروة ولا ديال الغنى. مثلا هنايا عندنا luxe richement كاين dissipatrice existence dissipatrice félicité هادو كينتميو le champ lexical ديال la richesse. Alors, إذا نوصلوا للرقم 9. Selon vous, Rastignac avait-il raison de fréquenter une femme de haute société?
يعني واش كان غاسينياك عندو الحق أنه يعني يمشي أنه يزور ولا يتعرف على امرأة كتنتمي لواحد المجتمع راقي. Justifiez votre opinion par un argument. هنايا الجواب كيتوقف على كل يعني طالب، كل تلميذ غادي يدير يعني المهم أنك تعطي الجوستيفيكاسيون. مثلا تقول غاستينياك n'avait pas raison de fréquenter une femme de haute société parce que lui, il est pauvre et les autres sont riches, donc il ne doit pas avoir, si vous voulez, trop d'ambition. Donc il faut justifier. À votre avis, fréquenter la haute société suffit-il pour être riche? يعني أن الإنسان يعني أنه يمشي يعني ينتمي ولا أنه يعني معاشرة الناس ديال يعني المجتمع الراقي، واش كيكفي أنه يمكن لينا نوليو حتى حنايا غيش يعني لا بأس علينا. هنايا كل واحد كيعطي يعني الارغيومون ديالو كيفاش كيشوف هاد الكيسيون. المهم أنك تعطي الارغيومون. مثلا نقول مثلا à mon avis fréquenter la haute société c'est une pour être riche c'est une arme à double tranchant. Soit on devient riche, soit on va être si vous voulez ruiné complètement. Il faut seulement justifier, chacun va donner son point de vue. Alors بالنسبة لا برودكسيون écrite على 10 ديال النقاط. هنايا تيقول لنا في السوجي certains jeunes garçons ou filles n'ont qu'un seul projet de vie, se marier avec une vieille personne riche. Partagez-vous ce projet de vie, rédigez un texte argumentatif dans lequel vous défendez votre point de vue à l'aide d'arguments pertinents illustrés par des exemples précis inspirés de votre entourage. Alors بالنسبة لا برودكسيون écrite خصنا نديرو une introduction، يعني نشدو هاد السوجي، نعاودو ليه الصياغة، نطرحو السؤال، نمشيو للديفلوبمون، نعطيو لو بوان دو فيو ديالنا، نقولو à mon avis personnellement je crois que، نعطي des arguments des exemples، نستعمل لي كونيكتور لوجيك بحال d'abord ensuite par contre. في لا كونكلوزيون نبدا en guise de conclusion وندير لو ريزومي ديال لو بوان دو فيو ديالي ونحصل على نقطة جيدة إن شاء الله. et bon courage.